minal aidin wal faizin.
dosa-dosa hari ini, dosa-dosa hari ini. Tibalah sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri. Jiwa yang baru, pakaian baru, cermin kebahagiaan.
berdua, yuk. Kami segenap warga RT 10 Gang 3 mengucapkan Let's go, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang Idul Fitri ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran. Suratul Fatihah. Yang kita niatkan pahalanya untuk tetangga kita, Bapak Arif Widianto. Semoga di Ramadan tahun depan beliau sudah sehat kembali seperti kita. Al-Hadiyah wa kullinya bin salihah wa ila dawati Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Amin. Wa bi syiril Fatihah. Amin. Wa bi kalamatil Fatihah. Amin. Wa bi mu'jizatil Fatihah. Amin. Ya faizal ham. Amin. Ya kasibal dham. Amin. Ya man yabiyadu wa yarham. Amin. Ya dafi'al bala ya rahman. Amin. Ya dafi'al bala ya rahim. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbi da'wahum biha ibanahum Allahumma wa tahiyatum biha salam wa hiu da'wana wa da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Salaman. Terima kasih, Pak. Ya, bro. Tuh, yang nyemangatin banyak. Ya, sehat Pak. Semangat. Sehat Pak Arif. Kita karaokean Pak Arif. Oke. Nikahannya gampang ya karaokean. Semangat, semangat. Pengantin yang nyanyi. Siapa pengantinnya? Gampang. Oh iya. Nikahnya deh ya. Habis itu gali. Nah, ngantri dong ngantri. Ya. Habis ini digain. Jadi punya cucu bareng-bareng. Dulu kemarin tadi. Udah dapat belum tadi? Ya? Ya. Anaknya banyak banget anaknya ya. Alhamdulillah. Di kala